علیکم. پخش مستقیم با یکی از منیجرهای عذاب لایق کجگه اگون باعث کجگی نیست. عذاب اعظم کجگه، عذاب فتدین موین همه بایدسو که توپانکو با خدا خسما ایو رما میشناسم. امروز سال 2012 امروز سال پیشی که ناو سر کردن همشون من میدونم است. باید همی خفورم نگاه کنیم که چه خیلی اومده گنه بچه ها مقصد تو مهنت میکنی 12 ساعت همون سترویکا کار من خودش میگه حرکت که بنده ما برکت شما میتونید نه که تو بزنی در خونه خواه اگجا میشه بوده. نه مقصد خود تو بروی برای عبوی ملت پاس کردم برای بختی خود طبیعی همین طریقه همین باشه بود خدا قسم زازوبا میافتی چه میکنی ما دادم بیوی و تو چخه ننگ و ناموس تو میخره همین گپا میخیزی گام میده. مثلا ای که بگم نهایت و نهایت دردناک اینشام. من و نزدی دو تا منیجر اومدم. هم منیجری ایگل هم منیجری IMC Fight Night. یا خیلی تری بود میکنی که من نه مقصد حلقت کار کردم من هیچ چی نیست بگه مولی هیچ رزولتات باقی نیست. همین تری بویتش زیاده ده یعنی مقصد بروی تو بشه یا نیکتو بیت نیکتو توش تو عذاب میگن که عذاب لایق کجگه اگون باعث کجگی نیست. عذاب اعظم کجگه، عذاب فتدین موین همه بایدسو که توپانکو با خدا خسما ایو رما میشناسم. امروز سال 2012 امروز سال پیشی که ناو سر کردن همشون من میدونم استوری همین چه گذشته بردیم. مقصد یخ بایدسو که روز هسته میفراشم که اینه طبیعی همین طریقه همین باشه بخنیم برای ماش کنیم با خدا قسم زازوبا میافتی چه میکنیم ما دادم بیوی یا خیلی تری بود میکنه که ما دا سپانسر بیوی سومی زدم بتا مرا دستگیری کنه مرا اولیگ بتا هیچ چی نیست بگه مولی هیچ رزولتات باقی نیست. همین تری بودش زیاده ده یعنی مقصد باید همین خفورم نگاه کنیم که چه اومده گنه بچه ها مقصد چه توپ شیدن چه زویزده شیدن چه از سپانسر پیدا کردین دستگیریشون کردیستن. بله درست است. خب من خودش میگه حرکت که بنده ما برکت شما میتونید نه که تو بزنی در خونه خواه اگجا میشه بوده. نه مقصد حلقت کار کردم من همتی بچه ها خوب کرده نیستم. بچه ها من همون بچه که باید و جنگ شد رفتم پیشش میگه که ما 12 ساعت کار میکنم. میگه 12 ساعت میگه این بچه که این روز کمیتر نیست من کو صورتی مرا مونده کمیتر نیست که ما 12 ساعت کار میکنیم 2 ساعت ماش میکنیم با تو چخه ننگ و ناموس تو میخره همین گپا میخیزی گام میزنی. انا که بین تو چی درجه معنی گپی خودش برزید خودش گام میزنه که تو مهنت میکنی 12 ساعت همون سترویکا کار میکنی نمیدونم در گوجو کار میکنی ایلای تاکسی بیزنسمن باشی نه که تو بیا با ازو کشی 2 ساعت ماش کنی نخود تو بروی برای عبوری ملت پاس کردم برای بختی خودت برای بوی دادن همیه مقصد همیه میسولی که آخی فکر نمیکنه که خودش چی نوشته بود دستورش خودش چی مونده. بعدین ما یا برام با مترو مایل برای آوازی چیم پس آوازی ما گم شده زنگم زدن خیال میکنم یا که آوازی ما سوزه از من کامنتر اگیرم کنم از یا برام با مترو سرازه آواز با فکرم 100% سازه قبولم که خراشو برد مالش دوستان یو کن یک مسئله دیگر مسئله نهایت انا بگیم مسئله که بگیم نهایت و نهایت دردناک اینشام. من با نزدی دو تا منیجر اومدم. هم منیجری ایگل هم منیجری IMC Fight Night. من گفتم بچه‌ها شما میدونه که ما یعنی که ما رجب علی بیانوف امریدین تمامی آدمایی که مثلا عبور دارن در MMA در امروز در مسکو امریکا میگم مسکو روسیه ما شما حرمت میکنیم ما شما عزت میکنیم ما شما انا بگم روی دستم میگیریم نه خود شما خزین همین قدر فایتر با عبور موندگی از تیم بیانوف اکماندای امریدین اکماندای خوکیرف نه خود شما قبول کنید بچه‌ها در گوشت در میاسه نه خود شما به ناموس باشه گفتم دیگر هم ماچ میکری IMC ماچ میکری UFC گفت بهردین جان ما چیکار کنیم وقتی که منیجرای شما همیشه وای کیسن تکلیف کردیسن تصور میکنی منیجرای توجی خودشون تکلیف کرده ایستادن
همین چیزا میدونم خیلی نمی پریمیر واردیم در مثال گپ که من نمیتونم نمیمونم نکی دیگه کسان بگیرم بچه هم خیلی پدمی هست همه پرتویان میروان اکه اینمی اخیران باری که گفتیم مثلا روی کدام آدم من قبول نکردم نموندم گفتم که یه وقت بتین هستم بچه من نمیگم نیستم درست اقلا یه وقت نیست سهر بگه همون باید سمو پدگتاف کنیم پدمی تایو شب بروی بزنم این چیه که تو گفتم 3 روز 4 روز یه هفته نده باید سروی میکنی باید که شب روز اشمو تایوش دیگه میگیری پدمی هست این پرتوین فقط همی جده کی میبروی قرقیز توجی یا که یکون ازبک نه بچه ازبک نکردی من چند موقع بچه ازبک نکردم رو مثلا یا که یا تنیم تا قزاق مقصد همی قزاق هم رد کمی بروی امری رد که او یا تنیم تا اینک ده او انا کدومی که مثالی گه بازی کدوم یخی باید چه از تری بود نکنم مثلا بگیریم در ترکستان اینا اکا دلشو جورایف چخلی کشودن امیمه اوز پرادویگات کدیستن پراوستن برویم بزنه چمپیون ریسپوبلیکات سوم تو میتن لوبوی روی تو میکنن سر و فرما دستگیری زبورو روی تو میکنن اگر باید خوب شین برین در ترکستان نشان بتین خطونا پراوستا کدومی ناو نچی نایشنین کدومی که مثال بعض برادرای ما مثلا باردین در روسیه کار میکنن ای ساعت تو بگه چخلی خودت گفتی بگه میرن 2 ساعت مش میکنن به خاطر اونا 50,000 روبل میبره کاریرش شکست میتین مثال یا مینوس مثالیگه که باید این قد تایوش این خماسد مشکنی سال بروی به خاطر 5 مینوت دقیقه که 20,000 یا که 50,000 رو میتونم پراجینی کنی مثال ما در برای مثال گپ عذاب بایدسای دیگه چخلی که زحمت کجدن دیگه بایدسامون میگم که همی لویق عذاب لویق کجدگی اگم باید کجدگی نیست چیست همه استوریش همه دونم نه که این روز بی خدا چخه دو دایش خدا چخه دودش مثالی گپ بگیریم یا باید چیز وزدهش دیگه وزی که تمام ایجا در لویق خمزن یا که نورولو یا که موین یا که مثال ایش ویش کدامش که نباشه برای خب بچه هایی که نشنیم باید کلقتی کار کنه هیچ وقت همی باید که ده هفته قبول نکنه تنکت هم بتن 2 ماه بگه مرا وقت بتن پدامو تایوشه برو بزن یک چیز دیگر نگفتی امرد یک گپی چیزی جالبی دیگر نگفتی وقتی که در تو با پریداگ با چی میکنن نشون میتن همون فایتر تو با یک خیلی هستن فایتری که تو اووری نیکو 2 ماه 3 ماه ماسک روی میکنی چی اتکاز میکنن کو با گوشت میکنن اتکا گابزن حضور آمد مثلا بگیریم همون خیمامنتوی بود که خیلی نامش نگیریم باید روی میکردن باید که مثال 6-1 بود ما میموند رویشون میکنم میگفتیم نمیده بیا میمونیم اتکاز میکردن این همینی بیا باید سی میدودن که 15-10 ما میگفتم او روینی گجو مثال و باید سی بود که قطعش سالو قطعی سالگی امام خیلی باید بشینیم دم بگیریم اندی ریسکوات نکنیم کاریرش مقصد شکست نتیم لوبیتی است که تورنیر رو بزن مثال دقیقه مثال همین ما چند بار گفتیم با میگم همین گپا اسلام مخاط چه وقت اصول چمپیونات میر بروما بایوی سام بزد برای چی که مثالی گبینمی بایتسوی که نویچوکا نمیبرویم میگه کامرا چی میتونم اوجان چی بزنم در لوبیتی است که تورنیر یک سال پیش همین کارا کرد او سال گذشته بود یعنی که بایت یو اف سی بود ها با برمات بایوی سام بزد که این ممکنه ابشه ما پریمیر میورم فریدون اودیلوف مثلا بگیریم بایت توپ مونای میره تاجیکستان کو چی چمپیونات سامبو باشه چی ولی باشه چی بایوی سامبو لوبو تجربه برو این به خاطر وقتی میپرسه میگه اوپت مقصد همی فرما را گم نکردن باید بچه‌های ما مقصد که باید همی تورنیر لوبی ترسکیده چند قبل رویان شید که ویشلیم خطی بزنن با انشالله در آینده با خیلی با همی پیلوسی کلان شو میشه انا امرید جان نیو که با یک مومنتی نهایت مومنتی وای یا بگیم درسته بگیم میشه یک تعدادش در حقیقتا هم امرید جان بودک دارن اویله دارن هم 20,000 30,000 نهایت لازمه امرید فهمی ممکن که حیاتی هم خاص پسات میکنه که میشه ما فکر میکنم در همین مومنت تو اخیرت چی فکر داری دیشتم ما فکر ما همیه که مثلا که بچه‌ها برن اند مالیزانه که اینومی تاجیکستان نه اینومی ملت تاجیک نه
اگه بعدین راستی گپ بایدسای خطی مثال ما کار میکنن همش مثال ساومیس نه گپ میزنیم ساومیس نه کار میکنیم خیلی مومنتایی که بشه باعث 19 سکنه در 20,000 مثال برادر داریم کلوبی اکبر همه وقت خود دو میدونی که چه مردی اکای وجی مثال دماسکو نامشان نگیریم به نهایت خیرای کلام میکنن اکبر جان قربان و فینچونی من همه وقت مثال هم برادرم میگم فلانی هم خیلی 19 $100 دامی چی مقصد نمیده امور ما یوردم میکنیم اند نه برای نزندم خریجو دیومش که امی سیستمی که گفتی بله میشه مومنتی که باید که برومد من در بلاروسیا به 2 سال یا بچه خطی نویچوک بود بگیم یکم بوی نداره روی کت خودش گفت حکم خطی هم باید بوی دارم را در گروپ پارتو باید سمید رویدم 5 چمپیون بلاروسیا اما ارگانیزیت ده پوی از نمبانش با گفتم من وقتی بینم میپرسم سراغ تو چی دستی جنی داری که خطی زیستی گفت من هیچی گفت من گفت میبرم توکل به خدا کما یا میشکنم خیلی دو این میدان جای پروفسیونالیسم جای هست که باید کلا خطی کار کنی تو خطی کی زده استی گوری بگوی بداری بروی بزنی یک جا میشود با گفتم که یک کار که گفت یکی سوس ما استودنت گفتم اینم یکم دولت برای اینم ترکمنستان برآمد کرد برآمد همی که به خدا یه مینوت نکشیدم آدم یه مینوت با یه ماه گذشت بو برآمد کرده همونجا بو اینم ترکمنستان این خیلی مهمه چیز مثال بگیریم چه خیلی خیلی گفتی دیگه دولت برام باید یک چیز دیگه بعد اینجا که همین باید که نویچو خطی پروفسیونال است کو همین یک اودر یا اودر مثال یا اودر نیتون بتونه که فیزیولوژی زمان مایید کنه پیچنده که بغالتا سر داگون 40 است مثال یا که زونو به خاطر مثال 50-60,000 اما تو وقتی اوپتی کالون داشته باشی سپه اینترنت ببین معلم خطی مسئولیت میکنی میدونی خطی کی زده استم او رو اینا خطی کی ورده استم بله آره خیلی مثلا خورشید بگیریم خورشید وقتی که گران پری دا مثال ما باید سوی همی چند کس روی کردم 57 دوید باشد پیش از آنی که گران پری سر شوه من روی کردم بله دروکتور را قبول کردن آیت‌الله را 57 61 دا کیره خورشید بعد همونجا دا خود شماش میگیرو همی ایسیا بخدو ما اولی سر نشیده بود خود شما را گفتن که ما دا همیجا چمپیون فاوریت خورشید دیده استیم در چچنی خودشون نگفتن در مثال ملت نگفتن به خاطر چی به خاطری که به اون دوران میبینن چمپیون میره این قبویوز لوبی که تورنیر رو برآمد کرده همه خیلی دو مثال گپ برای تجربه کاریشون برام خیلی نه اگه باید شما ان شاء الله که دوام میکنیم همه دستی خدا دایم ان شاء الله باشه که او هیچ چیز نمونده نصیب باشه ان شاء الله فینال کی فینال 25 دکبر میشوه در گروزنی هر کسی که در طرفای گروزنی هستیم و به نهایت بوی واجنی هستیم و همه را تکلیف میکنیم که بیان دستگیری کنند و این چونین یکی بایدسوی ملدوی ما در وزن 57 کیلوگرم داوودی دیبکوف از سنت پترزبورگ که او را ما احتیاط میکنم خاطر او را چند قشید کار میکنیم گفت اکا نویبر در میزنم گفت نو پادگاتوف کش سر کرد گفتم که 2 ماه و برای تو زورتر میشه ما طرف دکبر در میمونیم خدا خواهد خطی سپینی که شیرزاد میزنه باوری دارم که هم پابی در به دست میارم انشاءالله خیلی جورا مقصد ما همینه بچه ها مثال من را کنم خیلی مقصد ممکن شما بینم به ایسا که 20 گپ میزنه یا که ما را اقلاقی میکنه چی میکنه اما چیست من خدمت میگم چیزی که خطی بچه ها هستیم کار میکنیم همون چیز هم میبینیم میگم من با گفته استم که بخد و خسمه در همه ارگانیزاسیون مثل چی تورنیر حبیب باشه چی فایت نه باشه چی ایسی انگیگلز همیو ما در روی میکنم همه مچ میگرو که هم در بایز در کنه 77 که باید دو در که مثل یا وایم دو در برای ما 70 کیلویه که باید هر دی همیو در ما در روی کده بودم ما گفت بعد اون کی را من گفتم جهانگیر که همیو را تو باید نمیموندی جهانگیر کمتر وقت به تنده همیو تایو شو مثل شو این نتیجه شدیدیم خیلی خدا قوت چون تمام همه وقت مقصد پیروزی خواهانیم که همه وقت بچه ما پیروز باشن
албатта. Мисол баъзеш мегӯяд ки шумо бисёри вақт ё ки командаи Баёнов мемонед ё ки фалония хай результат метавон. Яъне командаи Баёнов действительно результат метавон. Якай оҷи беҳад хизмат мекунад дар хисбас метавон. Чӣ мавора напартоем ё ки намонем қачон гап назанем ё ки просто мо бояд крисагӣ накунем байни якдигаримон, бояд дастгири якдигармон бошем. Результат шава ку бовар кунем арам кадоми боеци новичокам результат битем повишени боло бирем. Ҳастан спос бачаҳое ки дастойне охир бачаҳое ки мара лично менависанд ки ҳамира бугӯ результат битам ман дастгириш мекунам. Просто начинаишам требует мекунам наметавонам он бародара бугум ки мисол намеяд дастгирӣ ки охир мегаи чӣ кардагия чӣ результато додагия кадом боецро задагия мисол ҳозир спонсорро вақти пеш неста ки баъдин мисол вақти пеш неста ки мисоли гап бигӯям о зад фалония хеле гап незоз медуранд мебинанд қатъи ки зад кира зад чемпиона зад ё назад мисол ҳамин чизоро мебинанд ози дига мардуми мо ММА хеле огоҳ шудагия нисбат ба пеш ҳамин бахшиш ман давомбайни гапот медурам бахшиш ана як ниҳоят як хати дуруста ту ҳамихе вай кардида ба маврид гуфти ҳозир вақте ки файтер мепурсад ку ман поддержка дакурай ку ба худо қасам аку бачаҳо хафа нашунед ки ҳамн одаме ҳамин гапа мегӯяд ку бисёрш айнодониша мегӯяд вақте ки файтер любительски карьера чемпиони самбо мешавад ку чемпиони ММА мешавад ку поддержка худш хай пайдо намешавад на Салоҳиддин Муҳаммад Салоҳиддинов чӣ хел поддержка пайдо шуд ё ки Хуршед чемпион по самбо шуд одамо худшон мебинанд ки шумо чемпиони самбо ё ки Фарҳод аст бачак чемпиони Россия ку по мужикам ё ки Ануш нигоҳ кун бачаҳо худшон ҳамин худтон по любительски карьера задан гире ку бовар кунед ҳоз як тоҷик чемпиони Россия шава по ММА по любителям ку даги дар атроф чӣ хел шароинара ҷамъ мешаванд хай гап зан Амрдин худод чӣ хел спонсор ҷамъ чемпиони Россия Фарҳод Раҳматуллоев дорем дар вазни 52 кило ҳозир 57 мегзара насиб боша ба фирм ки моҳи январ ё декабр кадом шаҳрҳои ҳамин Қазоқистонда чемпионат мир мешавад ки Азия мешавам хеле гуфт ака баромад мекунем ба ҳамин ҷанбаст мекунем любительскира профессионалӣ мегзарам он вақти ҳамин дар организатсияҳо роҳи кардам ҳамин Фарҳода ку мисоли гап 0-0 ку рекордуш профессионалӣ бояд карорим кардасанд ки 5-0 4-0 ман бояд ба ҷо мекунам мисоли гап як хеле мекунем ки ҳамин нафаҳманд ҳамин результат бошад не ки баёам балоам мекунам мебинам мисол беҳад роли калона бузург представьте чемпиони Россия Фарҳод Раҳматуллоев насиб бошад умедворам ки Фарҳодам дар оянда яке беҳтарин варзишгаро хоҳад шуд ҳаваям ҳеҷ ка надорад ки мисоли гап ягон ҷои дастгириҳои конкрет нашкунанд не ки просто меҳнат кардан дар кор меҳнат корот вазбина мисол ту спортсменти сел дорӣ ки бояд спортсменти зур шавед мая бояд бой мондам дар мобайни як сола 800,000 рубл кор кард 800,000 рубл мисол бигирем турам бидон ки бародар аст дар ҳамин соҳаи бидон ки дар худат камтар вложит ки шароитам чӣ боша мисоли гап ягон кори сабуктар ки 12 соат кор наку 5-6 соат кор ки бирак ним соат 1 соат дам биги бегах бирам машки конкретна форма набирад ки ҳам хемез баъднем результато буте боё бизанай боё кор мекунӣ бой ба хотири пул кор кунӣ бародаро шумо дар ҷа пул кор мекунӣ ба эцо мисоли гап дуруст пул кор кунӣ халатона истифода бурда кор кунӣ мисоли гап ҳамин як пример не мисоли гап боз ман аз ММА тоҷикое ки дар Русия ҳавоё мегум Нурулло Алиев нигоҳ кун ҳозир аку ҳама қиматтарин ҳавай шудагия дар айни ҳол вале чӣ ман медонам ки 5 миллион рубл предлагат кардааст барои титулни бой 5 миллион рубл лекин Нурулло медонӣ чӣ гуфт ё гапи чӣ гуфт 10 миллион рубл бутам мезанам мега 10 миллион бо ҳама фикр мекунам мега цел барои точка мондагия барои ки ин мошина бояд масалан BMW дошт ки BMW ша фурӯхт инвеститсия кард барои худаш инвеститсия барои мисоли бизнеса вложить мекунӣ ку пасан бурд мошинша фурӯхт барои худаш вай кард инвеститсия кард фаҳмидӣ барои подготовкаш перелётош командаш питанияш хонаш фаҳмидӣ ҳозир алҳамдулиллаҳ тайёрам ки 5 миллион рубл тияша 5 миллион рубл чақа меша $50,000 ёки $60,000 зиёд вай розӣ неста мега 10 миллион тия ман фикр мекунам мега ин пример нестай
самандар пример нестай. Самандар на кам аз миллион рубл дар охирон бош ба фикрам қабул кардаги. Ман намедонам, лек ман предполагат кардастам. Неки точно намедонам ки мошинаш ая миллион кам нестай. Мошин я 3 миллиона у мошина мирасиада. 3 зиёда гуфт. 3 зиёда даже агар пачка боша. 4 миллион. ина. мешавад. мисоли гап инам бародаро ҳастанд ку мисол бироям бизанам результатои хуб нишон бутан ҳастанд ба мисли мисол ами акай раҳим мисоли гап бинем мисоли гап чиқа дастгирӣ мекунад. Амридинҷон бисёранд бачаҳои тоҷик. ба худо қасам ку мо потенсиале ки мо дорем, ниҳоят потенсиали мо шуда. Публика дорем, беҳтарин чиз. Спонсорҳо ҳам ҳастанд. бо чӣ дар кора ёхӣ? бовар мекунем бачаҳои қавқозӣ ҳастанд ку мегӯянд мо орзу мекунем ки ранги файтҳои тоҷик ҳам поддержка дошта бошем. президент дар ватани хичон кайф мекунем, роҳат мекунем. на самом деле рост гапот 100% рост. неъмати аллоҳ ҳамаи як баракати халқи мо. ҳаракат ки баракат шабиёх мегӯянд. бале хафа мешан бачаҳо, ай ман хафа мешан, ай ту Амридин хафа мешан. баъд як хелашда ман гуфтам бачаҳо, агар гапи ман барои шумо сахт раса, илоҳим ҳаме хел кине ки доказат мотивация шава барои шумо. ин агар Амридин сахт расид, бизор ҳами гапи мо мотивация шава, доказат кине. бо пага ҳамаи чемпион шаванд ку, ба мебинам мегӯям акай баха, акай Амридин раҳмати калон ки ту ҳами гапа гуфти ман сахт расид, ман номус кардам, дашти рафтам. дуруст аст Амридин? гапот 100% барни. гапот миллион фоиза. иҷа худи варзишгарон вобастаи баъд варзишгарои ки мисол гап тренер доранд, бояд тренерошон калахати кор кунанд. масалан рафт спортсмен қати тренер чизе гуфт ҳамон масалан чӣ мисол акай ҳоҷи раҷабалӣ фақат ба эътиқодш чизе ҳамон буга ҳамон мисол ё ин ки мисол ман қати акай ҳотам хакиров кор мекунам хушед чизе ҳамон маълим мега ҳамон мисол ҳар ка ризван ҳам боша ҳамон хел мисоли гап талат кия мисоли гап ки пагана шама қати гап зисам як аз бия буга ки эй ма якай мешам ё ки тренери мешам бо пага гап чап нашам мақсад ки бояд ҳар як состави ҳаст бояд бахчон команда якҷоягӣ я бояд як аз вақти прилагатшон мекунанд я дигаршона пирсанд просто так наброянд. мо ба хотири ягон бадимо намегем, ба хотири якаш нигоҳ ки мисол ту меброи обрӯи миллат ҳаме резони исуса ту ватан мегӣ ватана бугӯ мана дастгирӣ кунӣ охи хай охи бародар ту камтар ман тара бо гуфтесам ки ту дар худат саҳм гузор результат бите. ман дар ғарибиём ба Арнеҷон ман сех кушодагим сехи буручатка кор кардам мошин харидам худо хоҳад бо ина дута точкаи шаворма кушодистам як тайга парикмахр мегум кушон як тайга автосервис ман чӣ бирам давлата биқапум бугум ту биё мара дастгирӣ кир и ҳар як кор худмо вобастаи бояд мо дар як соа мо бояд пешравӣ кунем результат битем мисоли гап на ин ки мисол ягон каса бигем ки ту ма должни мо наоборот бояд ҳар шаб зи худ бипурс агар ки ту мардӣ пас чӣ хеле буда мешавӣ ҳар шаб зи худ бипурс агар ту мардӣ пас аз худ бипурс ки он чӣ кардӣ мақсад барои ҳамин ватанат ҳамин рӯз мисоли гап бисёри одам медонӣ чӣ фикр мекунанд бисёри одамон фикр мекунанд ки ватан барои мо обязанае намехонем ина ҳозир ина дирӯз дар сочи будем ку қати акай Далер Убайдов як гапи ниҳоят зуд гуфт Амридин ниҳоят гапи бақувват гуфт ҳамин мо гуфт спортсменҳои дастгирӣ мекунем иқадар влажӣ мекунем гуфт биё гуфт я идея нав студентое ки ай ҳама ба ақлан ку мисоли гап ба медали тиё мехонанд сессия баҳои 5 там хам ку оно хондагӣ ҳам бояд мо дошта бошем медонам ҳастанд иншоалло бачаҳои мехондагӣ ҳам дорем спортсменҳо ҳам дорем хай мақсад бачаҳое ки ҳозир рӯз дар топ ҳастанд ба Ардин беҳад результатҳои хуб доданд тонистанд ки бар зидди любой натсияш бигем баромад карданд номошона нагирем любой ташқати задан шонам бо задан мақсад
результат нишон додан. Тоҷико ки бадан нишон додан. Ирӯз بله Шлименко вақти Фаридун баромад мекуна, агар мисол га Фаридунро представит ки ва худаш хайрона ки бояд Таҷикистон омад дар ҷа результат дод. ин қабал ин мисол га ин қадар мисол мухлис, ин қадар якҷоягӣ мебинӣ. Ман ба худо қасам менеҷери ҳамин мисоли навин чашмтангои ҳамсояку худ шуморо мегӯяд ки мо дар Москва ҳама хесплатчонус нестем ранги шумо. мақсади хеле шумо дастгирии дигарем барам бародару салом рас мо як семьяем ҳамин чизе шава байни якдигармон гап занем абсурдат кунем мисоли гап мо байбадимонро намегем. просто дилмон месӯзад ки бачаҳое ки имрӯз мебироем баромад мекунем результат битем саросима нашем дар ҳаёт. инам гап дорам дар мақсад ман бардем ки дигар бафир ҳама мо задам. амри ҳама ҷолибаш чия? ҳамон одамое ки менеҷерое ки ҳамея қабул карданд ку ҳамаша фурӯхтанд. ман медонам ки ҳами кора кард, ки принимат мекунад чаши всего. ҳамаро фурӯхтанд. бовар мекунӣ? ман матчмегиро иҷа матчмегир виноват нест бардем. дар пеши гапат мисоли гап мо местем файт тиихе ё ки фалони тиихе иҷа дар во гунаҳгор нестанд. ӯ фестиволиш мо дар роҳӣ мекунад ки баъз доре ё надоре мисол. морам агар пага организатсия кушоем тренерои мисоли гап ё ки менеҷерои фами Кавказо дар роҳӣ мекунем ки доре баъз ё надоре мисол. орам дар каротки уведомление метавон любой каса мисол бигирем. иҷа мо бояд мегӯм ку кала хати бояд кор кунем намонем бачора просто. ман лично ҳар каси хати ман кор мекунад намонам. ками кам як моҳ вақт 20 рӯз гуфтем меҳрдод ина меҳрдод умаров бояд дар ҳамин турнири Асияи Ангилс баромад мекард рӯзи чандам буд ҳамин турнири гузаштагишон ҳамин октябр. амридин ё кана нашуд меҳрдод ниҳоят бояци интерес намад. ростша мегӯям бача зеби Young Eagles надора вай зеби Fight Night дора. не яки бардинам хем вай бидам дар ҳама организатсияҳои кадагӣ будам. ман бо мегӯм та ки мисол Fight Night турнири ҳабибам ки боша ҳамон вақт бой прилагат накарда будан. Асия мисол прилагат кардам бар қати меҳрдод ман қабул кардем. мисол як ҳафта монданда ӯ баъсаш травма гирифтам хали чӣ гап пешед ки дига баъса додам. мо қабул накардем дига баъса ба хотире ки камтар дидем чизоша агарчи ман розигӣ додам дар меҳрдод ки агарчи ҳама мезанем мисол лекин қабул чӣ накардем назадем риск накардем ба хотире ки намехоҳем риск кунем риск мефаҳмӣ. дуруст аст. чӣ баъси яъне ки баъса мо бояд мо эҳтиёт кунем да просто так бро бизан. вай любимчики мо Китай дамондем ша победа кард Қазоқистон бурдем ша хеле результатои хуб нишон дод. Ҷаҳонгир тренериш ҳам тренерай ҳам баъс ҳаминҷа боши Ҷаҳонгир респект да барои меҳрдода тайёр кардам. амридин ниҳоят лайфи зур кардем. ниҳоят лайфи бо вай бигем да бо результат кардем. биё вай кунем як яму фикре ки ту гуфти ки як файтери тоҷика пахши мустақим кунем ана вай гӯш кунем чакани вай чӣ фикр мекунад. фикри мо ту беҳад нағз. ман журналистам ту менеҷери мисоли гап ана як файтера гӯш кунем кани ки чӣ майли добавит ҳамун бунёда добавит ки ман рости гап нависад мушад дига надорамадам интернет ҷавоб дада ё не кани чӣ хариб дар инстаграм бояд нест инстаграм чӣ хариб биё роиш кунем ҳамин бунёд сурати парчама бо филм дар главниш бачаҳо ҳавай дар роҳӣ кунад прямой эфира биёед дуруи яха мисоли гап бачака гӯш кунем чӣ хела шери марам якана гӯш мега агар тренеро бошад тренероро добавит ки бисёр хуб мешавад. ду тренера добавит ки бунёд чӣ хариб буд равон ка ҳавай дар амридин ҳавай дар равон ка худуд так бунёд беҳад позитсия ояндадор айда бояд мо бунёд 103 ай бунёд тире поён 103 ай ба филм ёфтишем баъдин ё не филм часпид яком кунока кор накардаед кани ана так чӣ халия гуфтӣ бунёд ба англиси бунёд тире поён 103 бунёд 103 чи пасан якта тире дора
یا تا تیره پایان یا ساسه تموم. اگر اون نباشه میتونی اون کزگار دبایید کنی. یگان باید سو یکی خودت میدونی میسولی. من نگم که نگم که میسولی یگان باید چیشه دبایید. چی بنیاد داشتش چی بود؟ بنیاد تیره پایان که کدوم؟ 103 که میبرویم. 103 من خفه شید میسولی گفت که ما باید سوی سوی کردیده. من نمیدونم چی گفتی یه روز در پرامیر چند کس همی ایستوریا مونده هم گپورم. من هم دیدم چند کسی شده من هم اتمی چت کردم. همه مختج دگیم که باردی نه بکنیم هم قرآن ممکنه نکنیم هم هر گپون بزنم من هم بتونی یکون ترینی را در باید کنیم باردین یکون مقصد بین خودت کسی باشن. این بچه رنگی سپارسمین های دیگه از درامون کنمش قبول نکرده. سلام علیکم. توزیکو خوبه سلامتیتون خوبه؟ و علیکم السلام و رحمت هم اساس. ایش الحمدلله. توزی خوبه چیول داری زندگی و خانه و پدر و مادر ها؟ همه توز اگه جایی دو برده؟ ایوه دادا کنه سندگیم تا زنگ زدگیم جواب ندادیم چند کرد. اگر بردین دانای سندگیم شما دان. خودت فایتری یا که مثال یکون در چی تو همه؟ سلام علیکم اخوان. و علیکم السلام. این از دروب شو بی مشکر آمدی دروب شو ریستاوی چه دروب شو ساعت 11 اگه ساعتی میگه 8 9 میبرویم ساعت 11 درس ما سر میشه بردیم 11 بیگه دو وقت مشک دیستم ساعت 11 12 13 یک در تموم میشه که دیتا میگه تو میبرویم یک نمیشه خونه میریم ساعت 3 میشه یک ساعت را هم میگه مسکو ساعت 3 میشه میگه پیولا چوی میگیریم نه میگه بغلیم بو میگه بو میخزیم بو میریم زا ساعت 5 زاوی پریستایت پروستا تک میسولیگا باید سبی که عذاب کشی باید سبی که نه باو نه دمگیری نه او دیخ باستم بهنت با 5 روپشو 5 دروبشو اجده نقص در بیست دادرجام تیم نمیدی جون رو یک جون نقص در بیست نه آزی به اره موشن اوست بیسته جزی نشو ایفیر ده اما نیگو کن دروبشو نقل که تو چند تا بوی لوبیترسکی زدگی لوبیترسکی غیری که پولای کو خدا دروغون نکنه حساب نداره 100 تا زدگیم داش بولشه اینه با کنه برای غلبا میکنه چورنولا یا اوزی چورنولا نصیب باشه یا پس 5 9 میشه چند سال تو پروفسیونال کاریر چند سال رفتگی مشق کردگی جنگ کردگی رو بیتی ایده 2016 تا 2021 5 سال همین سال سر کردیم خطی کردیم اونجا 4 تا بوی کردیم با پروفسیونال نکار میکنیم درست نصیب بخواد 13 هم در چی کردگی یا بوی دیگه خیلی گب زمین مردم در که مثال اینم ریزولتات ها شیدست دستگیری شیدست این درست شیونه خیلی هم خیلی راستی بسیاری نمیفهمن خیلی نمیگن کار میکنن زب میرن اسمیان خیلی همه تا رزولتات نشوناتی هیچ که دستگیری نمیکنه اگر نیست فارسمن بگوز هم خیلی بسیاری شده از فارسمن از ممکن اگر کس گپای من خطا بفهمن خیلی اخورات کنه خیلی همه خیلی یا جو باید خطا نشون بده رزولتات بده که باید کس دینا دستگیری کنه خیلی پیش برا تا نمیدونم دیگه هیچ دبایت کلام نمیتونم بسیاری بعد نمیفهمن هر گپ میگن که اینا یورا دستی من رنگ که در ایسا هنگیز بچه خمون رفت بودم آخرا مرخصی همیشه رفت بودم خودم جنگ نکردم میگن که کیف تو میگم چی با میگن فقط زبور بازبور میگردی یا در مسکو یا در داغستان زبوری که حالا بی زبوری که عذاب زبوری که این عذابی که تو میکشی روزا البته رزولتات میشه درست هر یه باری مسکو اومدگی مکه یا جام سچکاش دیگه یکم بار اومدگی مکه بردین اینترو گرفتم پشت سرم دادگی بود دیگه یانگ ایگل ز تیار شده سبدم
نه کم ریزی میدونم این اینجا خوش ما با کلا زدن شرمش موندگی بایده این ایما بابا در وقتی اینترویو میگه اگه بخن نگو خونگی و نفهم که پشت سری ما اشرام بس پیزال هم بابتی که نگو کو ویدیو جالب شد تو در اول ویدیو با موندگی بای نمی بای اخیرون در کم بالا بینیم با کلا زدم سپری که من پایون در بود محکم کرد اومدم هم یکم هفته گوشتینگ در سکالن هم استرچ کردم با هم شرام هوی شید با خیلی نم محکم کردم خیلی هم خیلی شتم خیلی قوت سوز میشه خیلی قلیشی گفتن هم تو ممکن مهنت این هیچ کنه خود دور نمیریم سمندر این سمندر بازی همی تو چه مشک کردی در روز چند وقت که هر روز به پرگول که همین زبور تا نخود که چه گذشته روز دوشنبه که راستی تا روزی سر بگه تا روزی جمعه روز شنبه سر کراس میکنیم بگه بانیا میریم نریم دم میگیریم یکم هفته ولی کمشون بفکر میگه دارن یکم هفته بیرون برم آدم قجان کردن اینا وجه 3 هفته پدرت شده یک شنبه هم بیرون نمیبرم خونه دم میشینم دم میگیرم دو روز دوشنبه هم خیلی گفتی همون یا بایدسکی من دامی شهر میگه نمیدونم میگه دو سالشی دامی شهر نمیدونم یکون جته بافیرم فقط مش خونه از ساعت چند ریزال میوی سهر بگم میگی ماجرم سهر نمی خیزم ساعت نهنی میبریم ساعت 11 زال دمیشم یک روزا کروسی 12 چی میشه اترابوت که میکنیم 12 تا بوز میکنیم یک زیاد میشه یک ساعت خونه میریم عبید میکنیم 30 minut ماکسیموم دم میگیریم تا اون با میشدیم اینجا وقت ساعت یکی ماشتر اسپید نکردی باید 15 minut دیگه میمونی یکم هفته اومدگیم نمیدونستم بعد دیگه مترو میومدم ماشتر اسپید نمیکردم دویده 15 minut تا زاو میرفتم اینه خیلی مهنت میکنم فقط استراحت میکنم خودت برادر گپ ز خودت دیگه ماش میکنی دادر جان خود گازن ختم خیلی گوش کیسیا گوشتین من هیچ خیلی وای بودم گوشتینگیر بودم خیلی کوتی جده اگم سه توسته ماش میکنم دلی پیرم در دلی مترو 1905 اگر بگونه موین ماش میکرد 1905 1905 دلی گروشه میدونم همونجا هم ماش کردگیم اونجا خیلی ماش کردم اکو کنی خدا خیلی من سوز بود ترینر نشون میداد همین یک ترینر نو بود تا ما میشدیم برونم یه اپتیشتت بوده دیگه دیدیم که نمیتون دیدین در تو سوال همچون منیجر چی فکر داری تو در سوالی برش کردی نیست اونجا این نقض که براتشکا بروی زنه یکم جا که انشالله بلدید نمی من روزی که با همین خیلی بودیست که بایو میرفتم دیگه نمیموندم من مسکوه تا میشنفتم کی نمیمونده اما هرکن چی خیلی این میرفتن لوبیتسکی باید که اوجا پرست کم تا با اپوتو شوشی نمیمونم تاکو نه میمونن چی با کی نمیمونه ترا من برای چی خداوند شویده من چند کرد رفتگی زدم پشه هر موده کرد همه زدم خیلی بچیم خلوصت چند کیلو یوزی من ویسم که باید 68 کیلوم همی خیلی 60 چند کیلو گنید چند ساله ای من 23 مکه 23 زن داری یا نداری نه از پسند گنید کدگی اگم برو بیست او کردگیم تو 64 65 رکه ترکوش کم ممکن شود کمی کم تو 57 کیلو در باید برآمد کنی پیش از اونی که 57 زدن باید تو نیاب قدیم موزی 61 بزنی ویست همی 67 68 نرمال نیای 61 برآمد که خدا خواهد در نیشی توپ که برآمدی 3-4 بوی زدی با 57 هم گنید کنی میشه برای که وقتی 2-3 بوی زدی سومی بولی نخطی بعد موج نه برای 57 کیلو در برآمد کردن رسبات کردن با نقص که همی دادر مولود چرا چی کنه پلوبیتی هم برآمد کنه نه این میگم پلوبیتی که برآمد کردگیم بردی موج میدونی یا چیکار میکنه یا باید در کلیزه میمونیمش میبینیمش رزولت داد تو وقتی افیل نگیریم بعدش که قد تو نسیوی زیرگانی ها بیای برادر قد سیوی زنشم سر بگه برای زبور بگذار زبور نیاب خدیم از زبور بگذار زبوری که مقصد اگر شرایط باشه نباشه یا وقت ماش که همه قلن ایوالجیم برا همه زدی تیب خیلی اگه شکرانی خدا ترینر بهترین نشون میده عدل نه شد عدل نه نمیشه عدل نه خطی ترینر نمیشه برای باعث پارینگ پارنیو در کره
نه میتونم اکا چخیل من دل نماش میکنم با مترون با میزنم قطعی چیزایی های خودم بس تیوی از نمیشین دعوت سمایل نمرو مسایل زن بنویسیم بخو بعد ما قانون بخدا دو جان تیا ختم گپ معرفی نیستن کنم سلام علیکم ما номом суруша ҷура ҳамо бунёде ки ту блокш кадаги ака барои ҳами давай наметона нашод ҳаму чӣ гуфтам инаи якм чишаст раунид мекунем гуфтасе рекорди дороб 4-0 ай бунёдам 4-0 ана ака разин сара баъзе одамо ака поддержка доранд баъзе одамо надоранд баъзе одамо акаошон мекунанд меган хайт машка баъзе одамо я бачаанда оила я одамай ӯ ҳам бояд бихрона ҳам инициативаи дуруниш қати мефораш развиватся кунад ки ам нашод меро бубурая бизана ирам учитываться мекуна баъд чи дига да ака хатоги мисол хай намедонам хатоги ҳисоб мекунӣ чи ҳисобиш мекунӣ ба ёдот боша ма перепискора даже дорам ай сайти хидмам қати хидат ай сайти шерзодам вақти шерзод главный бой вечера колизеида зад навистемад мо да як галасавои рӯи кадагид ҳами қашмо да абид насид ки нависти ки шумоли задам бигирен вақти сиёвуш ягон ҷой завис ма ягон каза завис надорам боза завис чӣ накунанда марда принимат чӣ накунанд сиёвуш шогирди пиров 2-0 буд зада буд хайлайт дар кор буд буда барои қатъи инал задан уда мисол рафте хайлайт кардем ма худам лично нависадам ӯ вақт ҳами ма чишон мекардам сайтошона пеш мебурдам навистабдемат гуфти ки оли задам бигӣ вақташ миям ма худам миём ба ки ма бо навистамат ака рекорди ӯ 4-1 ай мисол ида хайлайт барои главный бой вечера интервю дар корайша ҳамура накардабди ба рӯзи пресс-конференсия омадабди худдадака рӯзи пресс-конференсия омади соперники Дилшод 0-0 буд рекордаш шерзод истодаги аймо омад қазоқ ята дига журналист буд интервью гирифт ата унҷада на ай шерзод нагирифти ва рафти ай соперники Дилшод гирифтабди интервью ҳами чизам бояд дар ёди худат боша ам хай бая бор худат фикр ки чӣ одам воспринимат мекунад бисёри бачаҳо фикр мекунанд ки ҳами корро барқасд мешавад ҳами корро як каса шумбинӣ мешавад ман ба ёдам нест ҳами чизо ҳамаш мақсади додария ки баъдинҷон бояд агар ҳам маскада бошӣ агар имконият бошам бачора камкам навистемед ки ака ҳами интервью чит ба сум боша мисол ҳаму чиёд мо сумша метемед навистем ту гуфти не ба сум нестай задам бигира бой ма худам миёвумш гуфти ина хеле гап гуфта дуруст ҷавоб додума охи ака мисол ая ҷа чихе дуруст ки шерзод главный бой вечера нафаҳмдим гапа бардем ма ҷавоб додумша ки ҳозирашта баромад кардан гира результат кардан гира иншоалло ма худам қатон связь мебурам интервью мекунам қатон мо гуфтем главный бой вечера бахшиш гап табридум гуфтем главный бой вечера мезана организаторам гуфта буд ки чӣ куна хайлайт дар корай барое ки мо рекламаш кунем тичени мисоли гап нигоҳ кардаду дар мана мисол мара ранги шумо ё ранги дигаро ай саат то бега кор мекунем ай пай зиндагӣ мисол мара инстаграм ё ки ягон казига сумум наметана мега ки ма мардини я бигита ҳамҷа бушӣ 24 соат вай ки реклама ку ягон чизига мақсади мо ҳам пеш бурдани спорт як минут бардинда баъзе бародарои мешавад ки мисол менависам мега ҳамия биги хайлай ки ихеки ухеки ох мегум додар мегум ама бекор бошум мекунам не ки вақт надошта бошум вақт дошта бошум мекунам вақт надошта бошум ай хафои корму ина метанависима дар ким гиҷоб 9 соати 7 буд гуфтум давай брат мисол связа мешем мебурам омадам хона мисол ба хотири мисол намия бироим я суҳбат кунем дард я дигара бигем бояд хубай камкам ам хали пресс-конференсиё кардан шогирд дорум номаш ҷаҳонгир овозот гум шид баъне ҳозир чӣ соси занг мезананд як шогирд дорум ҷаҳонгир номаш one fight MMA ҳамин дока шогирди ман ман вақти успеҳ накунам бачаҳо ҷаҳонгира равон мекунам ҷаҳонгир хайлайт хизмату накардаги ҳами қавақи ки не мода
мо да ягон кас ягон шунакаги ҳама хайлайтора ма ба телефони хидм кадагиему уно хчон мефаҳмам программара хчон кадагиам вобаста мекунам ҷаҳонгира яка и абид наздаҷа нест просто ина миҷа медони одам дига хе мефаҳма як казига и гапи таам рост мисол одам кор бор зиндагӣ хча дора ҳово аммо гуфтем аммо аме агар вақт шами сумқати боша мо сумқа мора нависи ки не сумқати нест гапта нависи абад дим нюанс ки мисол ая ҷад у бачадам абид намеша эфири дадромада ка мисол хе гуфти амилат назане унорам як гала любительский бой доранд шеҳрзодушуна призёр чемпион мераид двухкратный чемпион азия ай карате киокушинкай шеҳрзодчам як гала достижения ай карате дора бунёчам а любительский меброене москвада чи любительский мешам якам дини худаш мегира шеҳрзода мекна ака бунё травма дошт последний жда набромад ами якам дини мегира худаш мекна ая ҷадудам абид намеша мисол ягон падешка айс уснесе бо гапш меган ма ба ёдам аст ки 2020 сол буд ма вақтиам ҷада випускник будам бунёди шеҳрзод шароити на у вақт мисол на коркунӣ доштан рости гап документа доштан на машқкунӣ залда омада будам ба ёдам аст ки ба номи худо тоистон буд якмин бое ки бояд FFC да мезадан FFC д буд худо дуругум накуна да пляжи Тушинский мо тайёр шудагӣ будем меомадам да пляжи Тушинский фақат да пляж тайёр мешидам падёма медавидам мисол да регай барбашонам лапамапамашон да амуҷа мекунанд мисол действительно ами азоб қати омадаган у да просто я бачай хай наметона ҳам кор мекуна ҳамаш мекуна мисол мамашка хонагиёшон да я ҷад сум кор мекуна роӣ мекуна барои я бачай або ая ҷад мотивироване чия издаватса намекуна ки мегира машқша мекуна бовар намекунӣ дар рамез ки зиндагӣ мекунанд ай рамез ки мехезан баъди кор мебуроянд саҳарӣ то электричкара худо дуругум накуна 30 минут пиёда мераванд ай уҷа мешинанд то вихинарамиянд ай вихина бо ба метро мезананд чи Люблино мераванд зали якай соле ана нигоҳ кун ана ин мисолам боитсое ки ҳастан амҷа дар начинай шуд зал дар тай фукша зал намераванд зал дар тай фукша бине ки чанд қарроҳ раҳ ба раҳ мераванд бачаҳо зал дар Москва беҳад қина мисоли гап зал рафтан ку соатҳо шати меравӣ дута сета пересядка мешини троллейбусу автобусда мешини меравӣ метрошта дали эволҷим бисёр мефурашон рафтана чи ай дигар ҷиҳат фикр мекунам пака шароити ҳамуҷа рафтана надоранд не ки дар планшон ҳаст барои зали 7000 зали эволҷим ака спаринг партнёрои зур дора тренерои зур дора ҳама чишон на уровне и бад уровни залои обични ай эволҷим хела фарқ мекуна бале спаринг партнёр бисёр спаринг задан бисёр любители бой задан ай ами фарқ мекуна уровни боец нашод ами дустам ура ози дабай када наметуни барои блокш када бой шеҳрзода декабрда будам декабрда ҳар даш декабрда эсияда задан яна иншаллоҳ ма агар худм рафта натунем худо хоҳад иншаллоҳ хуршед кия ҷаҳонгир равон мекунам ура ози худаш барои чӣ дар омада натонист ман навиш мисол будурам ма курсиям да ҳамдига ҳам чизомон сайтошон ма дастаям менависим да инагда бойшон мешава прилагат мекунанд ҳамуҷа да менависам амура навис ки мисол мара блок кадаге будро гуфт нашод ҳами гапза намам хаям чизе буд аму мисол ҳақиқата гуфтам да паноҳтон ба худо хайка худо нигаҳбон гап нест ҳалло нигаҳбон ана не ки бо ақида не мине не бача гӯш накардем мо ҳамин тош то бачаҳои тоҷик мебуроянд мехе мезананд шарманда мекунанд мисоли гап каротки уведомление да ты чӣ фикр дорӣ не на каротки уведомление ака ҳичка бромада задан дар кор нест уна шеҳрзодам эсия зад ами ака амриди медона ки барбаи шеҳрзод систай чӣ бой намезад мегуфтемш ки барбата сахт збор ҳама вақт ба зад ана дар пеши гапи шеҳрзод ана шеҳрзоди киёзи гуфт 2 моҳ вақт буд соперникаш ранги худаш стойчик буд ман шеҳрзода гуфтам ки гӯштинта партинёт ку фақат планбой дастойка мемонед хела бо нормальный ҷанг кард 100%. Вақте ки мисоли гап дастойка зуруш овард ҳамин миллат ҳама медонад ки вақти зуршо меёри ку мечаспанд даро агар не ҳамун соперникаш чист ранги худаш стойчик буд вай вообще барба лези намекунад
агар бигирем шерзод гӯштингиш зур мешид ҳамия спокойно дар гӯштинг бояд мезад барам фақат ки бояд ҳамавақт намедона аба мо ҳам ӯ бачаҳои изокашан мисол бой додан пораженишона дастойна қабул мекунанд ҳеҷ вақт нест аправдани шерзода аму худо дака амридин секунданш биди якм раунда дасташ шикаст абдуже уже дасташ дамкат шикаст не ки то сеюм раунда зад сеюм раунда балевой да ғалтид Ниёко бачаҳо мо ҳозир метавонем ки обсужда кунем 1 минута 40 дақиқа я 40 сония я вақт мондагай аз эфир худ ба худ мем ана ақида хулоса ҳаминае ки мисоли гап ина дударҷон хутам розӣ бамни нема ӯ братишкаи ӯ қадар гапҳоя ранги шоир навистак фаҳмоша ки мисоли гап он меня не понял меяква мара нафаҳмид фаҳмидӣ маънои гап маъмие ки ман намехом ки шумо карьератона ҷазир кунед ман намехом ки шуморо истифода барам ура ячака қар кард ура ягон гап дане ки мисол аями тоҷикистон наброи номуси миллат тапас накунед адига байцое ҳастанд ки барои мефурошанд номуси миллат ҳам номуси хичон броям бизананд ҳам номуси миллат ауда инами гап қар кардаги буд ки мисол наброин назанед тоҷикистон дуруст аст қатъи ухали сапени қатъи шанс нест конечно ира ями любой одами ями мефаҳмидаги камака разбираться мекардаги одам мефаҳма ки шансш вероят нест гуфти гапо то ягон агар вақтада метавонистам бимонам бурам ай пай кор мешавам хулоса дӯстон бародарон ман барои чӣ ана маҳз бо Амриддин хостум ҳамин пахши мустақима ҳамин лайфи мустақима ана чӣ кунам анҷом диҳам барои оне ки ҳамин бача таҷриба дорад накам аз 10 сол медона мефаҳма ва ана ҳамун файтерҳое ки баромад карданд ку бар зидди ҳарифҳои хурд ҳами ҳавай тақрибан 90% ҳаваё аввал пешкаш караганд барои Амриддин ё отказ кардаги худаш медонад ки мисока сапенинг надорад ки слабиам бачаҳо ё оне ки ана ва ё отказ караганд дурусте сапенинг ки бақувват партидагишона мақсад мада мепартоям бардин ҳар як турнир инами мис 77 кило рӯй карда будан инами иглфсида турнир инами ҳабибшидагида 70 кило рӯй кардан мақсад можно буд мисоли гап инами бунёди ки 77 кило метонистем буро буза чика пулу дихи ухи уговориш кун думонуш ё ки ям кайз дигара мисол 70 кило дан боша мисол доробшо бизан инами ҷада чо мекини у турнира инами сапениги хела не ки мақсади ма ҳамия бардин ки бачаҳо карьера кунанд оянда кунанд нанг номуси худча аввал обрӯи худаш мехеза омадака аввали аввал обрӯи семияш обрӯи миллаташ давлаташ дар любой ҷо тра ҳурмат иззат мекунад вақте бой додӣ ҳама медонам ҷо ҳақорат чапот мекунам хеастай мепартоемшон ҳар гапшон мезанам хама намедонам мисол наи додаре ки ҳозир гап зад ба ҷои бунёд иам худшам гуфт ки мисол ман розӣ нестам ки бачаҳо дар каротки оидам лени бироям ягон ҷои бариш нест Амриддинҷон панот ба худо мара акай доди худо интизорая ман бирам брат акай доди худо яд я рӯз дига прамои эфир будем занг зад чико кади биромадӣ бозанг задеса брат старший брат акай доди худо